Assalamualaikum and good day everyone. So hari ni I will be making a video about part 7. So before we start, I bagi disclaimer dulu lah So the disclaimer is that kalau korang rasa korang nak go through part 7 with a surprise so korang tak tahu apa-apa langsung about part 7, so stop watching this video, and sebab I will be explaining everything from A to Z regarding part 7. But if you want to get yourself prepared for part 7, do watch this video and take note, sebab everything that I will explain later will be beneficial for you to survive part 7. So as an introduction, there are a few things that you have to take into consideration before entering part 7. Number 1 is to wear black and white attire. As a part 7 student, you kena pakai baju black and white every single day. Daripada your first week sampai to your 14th week, you kena pakai baju black and white including a coat. So baju tu macam baju court attire lah. So seluar slack hitam, baju putih, and kat luar ada coat. Itu for lelaki, and you have to wear a tie lah. Tapi untuk perempuan, korang ada leeway sikit. So not necessarily korang kena pakai baju kemeja, butang, tie and coat. Korang boleh pakai baju putih and then seluar slack hitam, and then you have to wear a coat. So you might be wondering, is it necessary to wear a coat as a final year student? Yes, you have. And according to some lecturers yang agak strict with this requirement, dia akan suruh you pakai coat even if in class. So kena pakai coat all the time. Tapi I do understand yang kita duduk kat Malaysia sometimes panas. So usually what I do bila I nak masuk kelas atau I'm going to a class, I akan pakai coat. Tapi bila dah nak pergi rehat ke nak pergi makan, I akan buka coat and buka my tie and pakai slipper je. Sebab cuaca sangat panas, and then our faculty dekat bukit. So it is preferable kalau you get yourself comfortable before you pergi somewhere else, rather than you pakai your whole court attire pergi semua tempat. So just pakai your formal court attire, which is for lelaki, seluar slack, baju putih, tie and coat. Untuk perempuan, baju putih, doesn't matter, blouse pun boleh, seluar slack, and then coat bila you nak masuk kelas. And make sure you look very professional and be ready for every class, because you never know kalau you kena tiba-tiba present a case ke, ataupun tiba-tiba you kena buat presentation on that day. So you have to get yourself prepared all the time. Secondly, dekat law faculty for part 7, you kena punch card. Okay, what is a punch card? Okay, kalau zaman dulu orang akan pakai a manual punch card lah. Zaman sekarang ada banyak alternatif, contohnya pakai thumbprint dan sebagainya. So dekat law faculty kita masih guna lagi punch card, macam mana orang punch card zaman dulu, or in certain office still pakai lagi punch card. So you will be given a punch card. Punch card tu warna kuning, betul dia petak 4 segi. Okay. So dekat punch card tu akan ada masa bila you datang dan bila masa you balik. So apa you boleh buat adalah, whenever you datang you kena punch, bila you balik you pun kena punch. So pukul berapa you kena punch? Okay, kalau pagi you kena punch before 8 AM. And bila you balik, you kena punch after 5:30. So make sure that you punch your card before you pergi, and bila you datang, and sebelum you balik lah, to make sure that you punya attendance cantik. So bear in mind, lecturer memang akan ambil attendance for every class, tapi punch card is also important because the faculty will see whether you ikut the time that has been stipulated by the faculty lah. So if you ask me, is it mandatory to punch? It is mandatory to punch, tapi as a law student myself, I do acknowledge that kadang-kadang kita penat, and sometimes kita tak sempat datang kelas on the right time lah. Ataupun from my own experience, kadang-kadang I dah bangun pukul 7.30 dah nak pergi kelas lah, tapi gedebuk-gedebak ada makan breakfast semua dan sebagainya, sampai fakulti around 8 juga. So kadang punch lambat sikit lah, 8.10, 8.5 minit. But it's okay, you can still punch your card. Cuma punch tu akan warna merah lah, menunjukkan yang you lambat. Tapi I ada kawan yang memang punch every day and datang on the right time. So in other words, it is possible to come at 8 and go back at 5:30 and above. So do punch your card. Kat mana nak punch card? Okay, tempat punch card ada satu je dekat Al-Farabi tu. Okay, so kalau you tahu auditorium 2, dia akan ada a glass door dekat depan tu, yang mana ada office HEA, if I'm not mistaken.
Kalau you terus lagi masuk dalam the glass door tu, you akan nampak ada a glass class. Class tu dia punya dinding dia glass. You can see through the class tu, and usually class tu adalah class part 8. So dekat sebelah tepi tangga ada satu alat mesin punch card and punch card dekat situ. Okay, also ada banyak tempat letak punch card dekat situ. Maksudnya you boleh tinggal your punch card and then bila datang pagi and punch terus. But it is not advisable untuk tinggalkan punch card dekat situ, takut punch card you hilang. Sebab kalau punch card you hilang, at the end of the month, you kena bayar saman lah. So make sure you jaga your punch card. Macam usually I keep my punch card in my bag. So kalau apa-apa, I keluarkan je and I punch. Now, macam mana pula kalau you balik lambat? Okay, so the curfew dekat the Al-Farabi adalah pukul 11 malam. So itu maksimum lah kalau nak stay back dekat Al-Farabi. So kalau you nak punch card, selalunya pukul by 10 PM, tempat punch card tu dah tutup. The glass door yang belah depan tu. Tapi if you lambat and you still nak punch card balik, apa you boleh buat adalah you pergi dekat pintu glass yang belakang, yang dekat dengan kelas part 8 tadi tu, yang kelas kita orang panggil kelas aquarium lah. So pergi kelas aquarium tu and then masuk ikut glass door yang belakang, and then you can still punch your card walaupun dah lambat. Sebab sometimes you tak adalah pukul 5.30 tu you nak turun and punch your card. So apa you boleh buat adalah you punch je lambat sikit, tapi ikut pintu belakang, sebab kadang-kadang pintu depan dah kunci. Alright, number 3 is your class. Okay, so it depends on your batch. Ada orang ada batch dia besar, ada batch dia kecil. As we all know, dia ada batch perdana dan batch second batch. Okay, kalau you batch perdana dan batch you besar, like my batch ada lebih kurang dalam almost 300 people. So bila my batch besar, bila you masuk part 7, chances are you akan dapat 2 types of class lah. The first type is kelas cantik, yang mana you selalu tengok your senior post dekat IG ke ataupun dekat dia punya story, yang mana kelas dia tu memang macam an office. Ada meja, and dekat meja dia orang tu ada plug, and memang everything is there for them, macam as a lawyer lah. Tapi if you're like me, I batch besar, and also my class is class L. So you kira zirah A, B, C, D sampai L. So L adalah kelas yang 12, ke-12. Terus disebabkan itu, my class dapat kelas yang tak berapa cantik sangat lah, ataupun bukan macam law firm. My class is literally macam meja belajar biasa, UiTM, and then kerusi pun kerusi biasa juga. I tak dapat pun kerusi yang special. Tapi it doesn't matter to us lah. Early on, definitely kita orang macam agak merungut lah sebab dapat kelas yang macam tak cantik. Tapi lama-lama kita orang macam make an effort lah untuk pasang cardboard lah, buat macam ala-ala firm. And okay, it helps early on, tapi lama-lama korang dah malas, nanti cardboard tu tercabut lah dan sebagainya. Last cardboard tu ada yang still ada yang dah rosak dah cardboard tu. Tapi ikutlah, kalau korang nak pasang cardboard ataupun tak nak pasang cardboard, it depends on your firm. Korang nak buat ke tak nak buat, tak kisah. It is not compulsory. Tapi bear in mind yang korang possible untuk dapat kelas yang tak berapa cantik. Nanti I akan insert gambar my class yang best-best je lah. Okay. Bila you masuk your class, so sama ada kelas tu lama tak digunakan ataupun pernah digunakan oleh senior. Depends on your batch lah. Batch besar ataupun batch kecil. In our case, my class hujung sekali and kita orang batch besar, dan disebabkan oleh itu, kita orang masuk kelas tu dah lama tak digunakan. So kelas tu agak kotor lah. So kita orang make it an effort dan gotong royong bersihkan kelas. Kita orang sapu, mop and bersihkan semua sawang-sawang yang ada dalam kelas tu. Tapi kalau korang malas nak buat gotong royong, apa yang korang boleh buat adalah korang boleh upah mate lah. Sama ada korang upah externally ataupun dekat dekat Al-Farabi tu ada je mate dekat situ, tukang cuci dekat situ. So korang boleh je minta tolong dia dan upah. And make sure korang bayar lah mate tu, sebab dia orang memanglah dia orang dibayar oleh UiTM. Tapi bear in mind dia orang pun nak cari makan. So apa salahnya kita bayar sikit dekat mate tu and minta tolong dia kemaskan kelas. So dia orang boleh mop, dia orang boleh cuci. It depends apa yang korang nak dia buat. So next, things that you should bring at your firm. Okay, sekarang I will be referring your class as firm sebab it is your firm pun either way. So apa yang you should bring dekat your firm? Firstly, my advice is to bawa bantal.
ikut macam mana bantal yang nak bawa. You nak bawa bantal kecil ke, you nak bawa bantal peluk ke, you nak bawa plushie ke. Tapi bawa something yang bantal. Sebab kadang-kadang there are times that you need to get some rest and you nak tidur dalam kelas. Dia tak ada masalah and lama-lama memang akan tidur pun dalam kelas. I have slept banyak kali dalam kelas. Tapi bukan during lecture lah I tidur during gaps. So kalau ada gaps, waktu rehat, waktu tengah hari ke ataupun malam before kelas malam, and yes ada kelas malam, kadang-kadang ada gap yang besar and usually I tidur. I nak dapatkan energy for my next class. So it is not advisable untuk just tidur macam ni. Sebab I pernah tidur macam tu and then tangan I kebas and somehow I'm not a medical student tapi kaki I pun kebas. So I tahu it's not good lah kan for your body, plus your posture pun tak elok. Tapi the best way to mitigate the situation is for you to bawa your own bantal. So at least sama ada you boleh, macam kita orang dulu, kita orang pasang tikar dekat belakang kelas. So kita orang boleh tidur dekat belakang kelas lah. Tapi if your kelas kecil, ataupun usually kelas yang cantik ni dia kecil sikit. Macam kalau kita orang tak berapa cantik, usually dia agak besar lah. So bila kita tak tikar kat belakang, boleh tidur kat belakang. Tapi kalau kelas korang kecil, korang bawa je bantal and then tidur atas meja. Macam tu juga. Cuma at least korang ada support lah from bantal rather than korang guna tangan and akan sakit. Kedua korang kena bawa snacks. Okay, lagi-lagi untuk orang-orang yang di luar sana yang ada masalah gastric like me. So please, take care of yourself. Sediakan makanan sebab kadang-kadang korang tak sempat nak makan something heavy. Tapi cuba try your best untuk ada snack. Contohnya biskut ke, korang nak bawa keropok ke, korang nak bawa sup ke, sup Campbell ke apa kan. So bawa lah dan tolonglah invest sikit untuk beli benda-benda tu semua. Walaupun dia macam tak penting sangat, tapi sebenarnya dia penting. Sebab trust me, kadang-kadang you buat kerja terlalu lama sampai you tak sedar yang you tak makan lagi lunch atau tak makan lagi dinner. So bila ada biskut tu, makan. The least that you can do adalah untuk belilah gula-gula. So gula-gula ni dia macam an express punya source of energy lah. So terus makan and then you akan dapat energy. Walaupun it's not really good for your health, tapi you have to maintain your energy level. So make sure that at least lah you ada gula-gula, and kalau boleh ada biscuits lah. Biscuits ni macam bagi tenaga lebih sikit and kenyang sikit lah. So that kalau you ada gastric, tak adalah sampai muntah-muntah ataupun sakit perut sebabkan gastric. In my case, usually kalau I lambat makan, bukanlah sakit perut atau muntah, tapi dia akan dapat pedih hulu hati. I pernah at one time, I pedih gila hulu hati and I cannot do anything, jadi stuck. So kalau you are in that situation, apa you boleh buat? You kena beli Gaviscon. So sekarang Gaviscon dia ada jual dalam paket kecil-kecil. So standby juga Gaviscon dekat your firm, and bila kalau you sakit sangat, makanlah Gaviscon tu. It helps. Tapi it is not advisable. Just take care of your health by makan instead of you kena guna Gaviscon untuk legakan badan you. Okay? So next adalah apa yang korang kesikan adalah air lah. Usually kita orang akan standby air 3-in-1. So regardless lah korang nak Nestum ke, Nescafe ke, Milo ke, depends apa yang korang suka. Definitely korang boleh order Zeus ke, korang nak order air kenangan ke apa. Tapi kalau dah sebulan minum Zeus, tak ke koyak lah dompet kan. Jadi better korang bawa air 3-in-1 murah sikit. In my case, apa yang I buat untuk jimatkan duit dekat air minum adalah I brought my own air bancuh. So I bawa my coffee, I bawa creamer and I bawa gula. So korang bancuh lah air sendiri, and then kumpul duit dalam kelas, and then belilah water heater untuk korang minum, sebab korang nak panaskan air dan minum. Tapi after a while minum dekat Al-Farabi tu, I think air pipe dekat dia punya tandas tu tak berapa bersih sangat. So what you can do is that gunalah air dekat air filtered punya water lah. So korang boleh je ambil air panas, sebab ada je kowe kat bawah tu kat tingkat 4. Okay. Dekat tepi tangga hujung belah depan sekali, dekat fakulti perniagaan, ada office fakulti perniagaan kan, atau fakulti bisnes kan, kat situ ada kowe. Kalau korang rajin, ambillah kat bawah. Tapi kalau tak, guna je lah air pipe dekat tandas tu, and then
Bancuh, panaskan air tu guna water heater and then bancuh air. Next, bila korang masuk kelas tu, make sure korang bawa kain lap and or wet tissue. So kadang-kadang bila kelas tu dah lama tak gunakan, dia cepat berhabuk. So once in a while korang kena lap meja korang. Tapi kalau korang tak kisah, tak apalah. Tapi I do mine. So I akan bawa wet tissue untuk lap my meja once in a while bila dah berdebu sangat. So untuk yang Muslim, make sure untuk korang bawa telekung bagi perempuan ataupun sejadah bagi lelaki. I bawa sejadah kecil je so that I boleh solat. Okay, kenapa kena bawa sejadah? Sometimes korang nak solat dekat kelas je. So macam my class, sebab my class besar, so I boleh solat kat kelas je. Tapi kalau korang tak selesa solat dalam kelas, korang boleh pergi surau. Ada a few surau yang korang boleh cari dekat level 3 dekat fakulti fakulti Arsyad Ayub business school, dekat belah hujung sekali fakulti Al-Farabi. Kat situ ada satu surau cantik dan okeylah, selesa nak solat. Yang kedua, untuk perempuan ada kat tingkat 7 untuk solat, ada surau kecil. Dan untuk lelaki ada surau kecil dekat tingkat 6. Ada surau juga. So korang boleh solat dekat situ. Tapi usually and most of the time I akan solat kat kelas je sebab lagi senang. Disebabkan korang nak solat dalam kelas, I would advise you untuk bawa slipper juga. So tak payahlah you pergi ambil wuduk kat tandas tu pakai kasut. Tak selesa, nanti basah kasut. So bawalah your own slipper and then tukar slipper, ambil wuduk and then solat dalam kelas. Next, I advise you untuk bawa buku akta juga. Okay, buku akta ni make sure korang tulis nama sebab almost everyone akan bawa buku akta dia orang. So tulislah nama korang dekat buku akta supaya tak tertukar. Dan please belilah buku akta bila fakulti ada buat jualan buku awal-awal SEM. Sebab usually kat situlah ada semua akta yang diperlukan, pertama. Yang kedua, akta-akta kat situ adalah lebih murah sikit lah as compared to akta yang jual kat luar. Dia ambil margin agak rendah. So belilah buku-buku akta kat situ dan jangan harapkan buku akta kat luar. Ataupun alternatively korang boleh beli buku akta dekat Shopee juga. Tak ada masalah. Tapi lambat sikit lah nak tunggu sampai rumah. Tapi my advice is just beli je kat situ. And kalau tak ada buku akta yang korang nak dekat situ, orderlah dengan uncle yang jual buku tu. Sebab lagi senang. Nanti dia akan hantar kat fakulti buku-buku yang korang order. Tapi macam in my case, I beli dekat uncle yang jual buku tu juga. Tapi ada akta yang, if I'm not mistaken, waktu tu CPC ada yang latest one. So, I tunggu dulu CPC yang latest keluar and then I order kat Shopee. Tapi belilah sebab nanti untuk test and final, korang kena guna buku akta. And I think you already know the drill lah untuk buku akta ni. Tak boleh conteng dan sebagainya. So, next korang kena bawa charger and juga extension. Betul setengah firm dia tak perlukan extension sebab dah cukup dah, dia punya barang tak banyak. Tapi in my case, I guna laptop, I guna phone and then sometimes I guna my tablet. So I ada a few charger yang I nak bawa. So that's why kita orang as a firm, kita orang beli satu extension and then share ramai-ramai lah dekat firm tu. So senang I nak charge my laptop and then I charge my phone and I charge my tablet. So senang sikit. Tapi I would say maybe extension is not really necessary. Tapi charger kena bawa. Make sure you ada spare charger dekat your own firm untuk charge your phone. Sebab the least is phone you hidup. Kalau laptop mati, you can borrow your friends punya charger. Okay, ataupun kalau you pakai MacBook contohnya, tahan lama kan. So tak perlulah nak charge all the time. Tapi sebab I pakai Windows, so I kena bawa charger lah untuk charge my laptop. Okay, next. Now we are talking about Carpe Diem. Okay, what is Carpe Diem? Carpe Diem is our faculty punya tradition. Bila you masuk Part 7 ataupun you dah masuk Pro 7, you kena go through Carpe Diem. Okay, I tak tahu if in your batch Carpe Diem dah dimansuhkan ke apa. Tapi during my time, Carpe Diem masih ada and Carpe Diem ni has been practiced lama dah. So, pasal Carpe Diem ni dia a bit controversial. Ada orang suka dengan Carpe Diem, ada orang tak suka dengan Carpe Diem. In my case, I suka Carpe Diem sebab Carpe Diem ni lah is the only time bila I dapat to get to know my classmates. Memang you dengan your firmmate you akan rapat. Tapi you have to bear in mind you kena create relations dengan orang kat firm lain in your class. So akan ada 4 firm in your class. Satu firm usually ada 5 ke 6 orang. So definitely you kena kenal siapa orang dekat firm lain sebab korang mungkin akan collab ataupun buat kerja sama-sama. So might as well korang rapatkanlah dengan firm lain
Ataupun kalau tu dah memang kawan korang, a plus point lah. Tapi make sure that korang enjoy your carpe diem. Menang or kalah tu it doesn't matter, sebab sekarang the tradition is that siapa nak join carpe diem, untuk organizer bila kat part 8 korang boleh volunteer lah. Macam zaman dulu siapa yang kalah akan organize bila dia dah, siapa yang kalah kat part 7 bila dia masuk part 8 dia yang kena organize carpe diem. Tapi zaman sekarang it is no longer our tradition. So nanti bila korang dah masuk part 8, korang boleh volunteer untuk masuk dan organize carpe diem. And definitely budak part 7 lah yang akan masuk and participate in the carpe diem. Utilize carpe diem ni as a platform for you to get to know your firmmate, your classmate, sebab that will be the only time lepas tu korang dah busy, korang akan fokus with your own firmmate je. And then during my time waktu carpe diem dulu, kita orang pergi lunch sama-sama as a class, pergi keluar makan, lepas tu order makan and makan dalam kelas sama-sama. So waktu tu lah the only time yang korang boleh get to know each other. So now kita akan fokus about your class. Dalam kelas korang akan choose one person as your MP, ataupun nama lain dia is OM lah. So MP is managing partner, OM is office manager. Dia benda yang sama, dia benda yang sama macam class rep. So in every class ada satu class rep, in every class in part 7 dia akan ada satu MP ataupun OM. Tapi akan guna MP Okay. So MP ni, managing partner ni, dia macam CR lah. Dia yang akan contact lecturer tak sihat dia lah yang contact. Apa-apa notice daripada lecturer dia lah akan bagi tahu dalam kelas. Sama je macam class rep. So pilihlah siapa-siapa yang nak untuk jadi korang punya class rep. My advice ialah try untuk pilih one of your firmmate as your class rep ataupun your MP, sebab in our case it usually it helps us lah. So kita orang kadang-kadang kita tahu info lagi awal sebab one of our firmmates dia juga adalah MP of the class. Okay, so dia ada pros and cons lah bila ada MP in your own firm. Tapi I would say ada banyak kebaikan lah daripada keburukan, sebab keburukan ni satu je, which is bila your firmmate MP dia akan jadi busy sikit lah, sebab dia kena handle dengan lecturer. So kadang-kadang dia tak ada, contohnya. Itu number one. Okay, now we will be talking about your firm. Okay, macam kata tadi, dalam satu firm ada 5 ke 6 orang. So first apa yang korang kena buat adalah korang kena pilih your senior partner. Okay, bear in mind semua orang dalam firm tu, 5 orang tadi tu, semua orang adalah partners, tapi ada seorang senior partner. Okay, senior partner ni dia macam ketua of the firm lah. So dia yang akan make sure everyone in the firm okay dan buat kerja masing-masing. When it comes to senior partner, I will explain in detail apa yang a senior partner should do, sebab I was the senior partner lah waktu part 7 and I will be the senior partner untuk part 8 juga. Usually dia akan the same person lah. Okay, so in choosing your senior partner, korang bukan nak cari orang yang pandai ataupun dia score Dean's List every semester. Sebab apa yang korang nak cari adalah orang yang ada EQ instead of IQ. Apa benda EQ ni? EQ ni adalah orang yang dia punya soft skill dia bagus, dia boleh handle people, dia boleh be a good leader. So maksudnya kadang-kadang bila dalam firm ada disagreement, bila dalam discussion ada benda yang orang tak setuju, tak suka. So senior partner ni lah yang perlu take the role untuk selesaikan. Dia lah juga arbitrator in case kalau korang bergaduh. So carilah orang yang boleh solve issue and bukannya add to the issue. Orang yang tak bias dan orang yang boleh handle people. So orang yang macam ni lah sesuai untuk jadi senior partner. Okay, not necessarily dia pandai, sebab boleh jadi orang tu pandai tapi dia tak pandai nak handle people. So tak bagus jugalah dia jadi senior partner. And also try your best untuk avoid orang yang busy untuk jadi senior partner. Okay, so kadang-kadang orang yang busy, contohnya dia ada masuk competition, mooting competition ke, ataupun dia ada masuk competition yang lain, ataupun dia ada commitment, contohnya dia kerja part time somewhere. So if you ask me, tak sesuai lah dia jadi senior partner, sebab dia punya commitment tu akan berbelah bahagi. Make sure you cari senior partner yang boleh fokus on the firm and tak banyak commitment di luar sana. Dia tak ada masuk competition dan sebagainya. Once you dah choose your senior partner, ni waktu your first week
you kena pilih siap-siap senior partner, and then you kena divide subject, ada PIC. Okay. Bear in mind, memang atas kertas ada dalam 7 subjek je untuk part 7. Tapi sebenarnya in reality ada 12 subjek. Sebab ada 2 subjek which is non-contentious legal matter dengan remedies yang dia pecah tu 3 subjek lagi. So ada non-contentious legal matter, dia ada subjek probate, family law dengan juga conveyancing. Untuk remedies ada contract, torts dengan bankruptcy. So tu pun dah 6 subjek kan. So make sure everyone pegang subjek tertentu. Macam contohnya in my case ada 12 subjek in total, and then kita ada 6 orang. So setiap orang pegang 2 subjek. Tapi kalau korang ada 5 orang, senior partner lah pegang subjek yang extra, okay? So kenapa kena ada PIC untuk every subject? Sebab kalau you nak suruh senior partner pegang semua subjek, confirm towards the end of part 7, senior partner korang akan pengsan. Sebab it's almost impossible untuk seorang je yang jaga every subject. So make sure korang pecahkan PIC untuk every subject. So contohnya untuk subjek contract ada PIC dia. Untuk subjek torts ada PIC dia. Untuk criminal procedure, civil procedure ada PIC dia. Okay? So I will explain later apa function PIC ni. Tapi kita tengok dulu pasal firm in general. So next is your firm name. Okay. So you kena pilih nama firm you. Yang usually you akan pakai nama senior partner. Okay. So usually you akan pakai nama senior partner. Contohnya macam in my case, I was the senior partner. So I pakai nama I lah, Kuzairil and Partners. Okay. Okay, tapi you boleh nak tambah juga multiple names. Contohnya in my case, nama firm I Kuzairil, Azrin and Partners. Azrin is my friend lah, yang dalam firm juga. So korang boleh add 2 names. Okay. Tapi korang boleh juga guna nama singkatan. Katalah nama I Kuzairil kan, I boleh buat juga Kuz and Partners. Boleh juga sebab Kuz is also part of my name. So tak ada masalah, boleh juga guna nama singkatan as long as dia bukan nama yang you buat sendiri So tak boleh lah Kuz Airil ataupun Kuz Zubli, tak boleh. Itu dah salah lah di sisi undang-undang. So you kena guna nama yang ada dalam nama you. And boleh juga guna 2 nama. And then untuk nama firm, you boleh buat macam-macam untuk nama firm. You contohnya Kuzairil and Partners, boleh juga. Ataupun Chambers of Kuzairil, boleh. And then Kuzairil and Associates pun boleh. And lastly Kuzairil and Co. So ada Chambers, Partners, Associates and Co. So semua ni korang boleh guna suka hati korang. Okay, next is your firm logo. You punya firm kena ada your own logo. Logo ni you can buat sendiri. Kalau you are someone yang kreatif, you boleh create your own logo lah. Tapi kalau macam like us, kita orang generate je logo online. And then daripada situ kita orang ubah-ubah. Sebab bila you generate, dia akan bagi a lot of options untuk you guna. And then daripada situ kita orang tengok mana yang best, kita orang tambah tolak sikit. And then kita orang create our own logo. So this is our logo. Lepas you dah ada senior partner, you dah ada nama firm, you dah ada firm logo, next you kena buat letterhead. Okay, apa tu letterhead? Letterhead ni adalah bila you buat surat menyurat, korang kena guna letterhead firm korang sendiri. Yes, korang akan tulis surat and sama ada hantar ke firm lain ataupun untuk teruskan aktiviti firm korang lah kepada klien. Jadi bila korang tulis surat, korang kena guna letterhead korang. Okay, ini contoh letterhead my firm. Letterhead ni korang kena buat sendiri lah. Sama ada korang nak buat dia jadi satu gambar je and letak dekat header dalam Microsoft Word, ataupun korang nak buat template A4 siap-siap memang ada letterhead pun boleh. So sebenarnya korang boleh setting your Microsoft Word untuk buat letterhead so that dalam semua surat yang korang buat, korang akan keluar letterhead tu. Contohnya macam in my firm, kita orang I dah buat satu template untuk letterhead. So kalau korang buka je dokumen tu, so boleh terus tulis surat. Tak perlu risau sebab dokumen tu dah di set as a letterhead punya format. Kemudian korang kena dapatkan digital signature untuk setiap partner dekat firm tu. Okay, memang betul korang boleh sign je sebab semua orang ada je all the time.
Cuma it would be better kalau korang ada online signature semua orang, and then simpan dalam satu dokumen supaya senang. Nanti kalau nak guna, just ambil je signature tu and terus paste. Okay, so speaking about a document, make sure korang utilize teknologi. Okay, so gunalah, contohnya kalau korang nak guna OneDrive pun boleh, ataupun korang nak guna Google Drive pun boleh. Tapi in our case, kita orang guna OneDrive instead of Google Drive, sebab Google Drive dia ada kelemahan sikit lah in terms of the formatting. Kalau macam OneDrive, kita akan guna Microsoft Word instead of Google Docs. And yes, bila korang guna OneDrive, and kalau korang guna Microsoft Word dalam OneDrive, korang boleh ramai-ramai guna macam Google Docs sama. Fungsi dia still sama, cuma Microsoft Word dia punya formatting lagi banyak as compared to Google Docs. So I would prefer korang guna OneDrive, and then OneDrive tu letak dekat desktop. Buat shortcut, letak kat desktop. Mungkin akan buat a separate video untuk ajar macam nak buat tu. Tapi korang boleh Google sendiri macam mana nak ada your OneDrive dekat desktop korang. So korang boleh access terus korang punya dokumen daripada desktop terus, daripada korang buka online. Okay, next korang kena buat chop. Okay, dia ada beberapa jenis chop yang korang kena buat. I think nanti akan letak I akan insert gambar kat sini, gambar chop yang kita orang buat. Okay, so apa chop yang kena buat? Satu, kena ada chop senior partner. Senior partner wajib ada chop. Okay, korang boleh buat dekat mana-mana kedai chop. Korang boleh buat kat Shopee, and korang boleh buat dekat Print Expert juga. Tapi if you ask me, janganlah buat kat Print Expert, sebab chop dia tu tak berapa cantik. Dia pakai chop yang macam kayu ataupun gabus. I prefer chop yang getah. Okay, so kalau korang nak murah sikit, korang pakai je lah chop, beli je lah chop kat kedai biasa, tak perlu pun pergi Print Expert. So korang ada chop senior partner, and then partners lain kalau diorang nak ada chop. So boleh je korang tak ada chop, sebab yang penting senior partner ada chop sendirilah. Dalam chop tu ada nama firm, and then nombor bar kausa korang, dan nanti I insert gambar. Lepas tu korang kena ada chop bulat. Chop bulat ni is your firm punya chop. Kalau perlu, contohnya untuk convincing, korang kena pakai chop bulat. And then korang kena ada chop firm sendiri. So bila korang firm yang chop, korang kena ada chop nama firm lah, perlu juga. Dan dekat chop firm tu ada alamat and nombor telefon dan sebagainya. And then chop CTC. Apa ni CTC? CTC ni adalah Certified True Copy. So chop CTC ni korang boleh buat yang dah siap terus, ada nama dengan chop dengan Certified True Copy. Tapi kalau korang nak beli yang satu saja, which is Certified True Copy, and then korang chop nama sendiri pun boleh. Kita orang buat macam tu, kita orang beli je chop CPC, ada jual kat kedai biasa, and then sign, lepas tu chop nama sendiri. So siapa-siapa pun boleh chop CTC. Tapi sebab bila kalau korang dah buat chop CTC siap dengan nama orang, so nanti orang tu lah yang kena sign, ataupun korang kena tirulah kan sign dia. Okay, and then korang perlukan juga chop duplicate. Dekat chop tu dia tulis duplicate, huruf besar, capitalize semua. So nanti korang perlukan chop tu untuk dokumen yang dah duplicate, chop duplicate. Usually ini akan berguna untuk convincing lah. And last sekali, I think it is important untuk korang ada chop tarikh. Kita orang ada our own chop tarikh. So kadang-kadang in certain documentation, dia tak boleh tulis siap-siap tarikh dekat dia punya komputer lah. So apa korang kena buat adalah kena chop. So sama ada korang tulis tangan ataupun korang chop. Tapi kadang-kadang tulis tangan kan tak cantik kan. So make sure korang beli chop. So chop lah sendiri tarikh tu. Boleh pusing, dia boleh pusing-pusing chop tarikh tu and then chop. So bila korang dah ada chop, definitely lah korang kena ada stamp pad. Stamp pad lah ada tempat yang chop. Kan biasa kalau korang pergi pejabat ke apa, dia akan chop dulu dekat stamp pad, baru dia chop kat atas kertas. So belilah stamp pad juga. Now we are moving on to SP. Okay, as a senior partner, apa yang korang kena buat sebagai senior partner? As a senior partner, tak kisahlah sama ada volunteer ataupun your firm yang pilih. Tapi kalau you dah jadi a senior partner, first thing korang kena buat adalah get to know your firmmate. Okay, kalau korang dah kenal everyone, bagus. Tapi kalau korang tak kenal, please take a time and then sit down dengan your firmmate and sembang with each other. We did that, okay? So apa yang korang kena tanya bila dah jadi senior partner ataupun in the discussion tu, apa yang korang kena buat? Okay, first korang kena tanyalah kalau diorang ada apa-apa commitment.
So as a senior partner, korang kena faham apa komitmen partners korang. Dia ada family problem ataupun dia ada family punya event. Contohnya macam family dia akan kahwin. So dia akan jadi busy pada bulan sekian-sekian. Ataupun dia kerja part time. Ataupun dia masuk competition. Ataupun waktu weekdays dia free tapi weekend dia kerja. So semua benda ni you have to take into consideration. Nanti bila you nak bagi kerja, you nak buat kerja, you nak buat meeting, so kena take into consideration of other people's punya problem atau other people's punya obstacles lah. So kita kadang-kadang kita okay, tak ada apa-apa masalah, tapi orang lain ada masalah. So you have to be wise and mature about it supaya your decision as an SP tu dia relevant and applicable to everyone. Kedua, as an SP you have to set a good example. Kalau korang nak orang buat kerja cepat, as an SP korang kena buat kerja cepat jugalah. And then kalau you SP, you kena understand each other. Okay, macam saya kata tadi, korang kena tahu apa masalah your partners, and then please bagi leeway sikit kat orang. I tahu korang nak everything is perfect, everything is on the dot, tapi bear in mind ada orang dia ada masalah. Semua orang tak sama. Semua orang ada kekuatan dan kelebihan masing-masing. So tolonglah kalau ada orang perlukan bantuan atau macam perlukan bantuan, kadang-kadang dia segan nak bagi tahu, bagilah leeway dekat dia orang. Give some flexibility to your partners. Janganlah semua benda nak ikut kepala you saja and ego you nak besar. So rendahkan your ego and then try to understand apa masalah. And kalau dia perlukan masa, perlukan bantuan, make sure untuk tolong. Okay? Personally, as a senior partner, most of the time you kena be in charge lah. Walaupun setiap subjek ada PIC dia masing-masing, tapi try your best untuk bantu your PIC. Kadang-kadang PIC pun perlukan bantuan sebab definitely kalau macam buat filing kan, korang tak tahu apa korang nak kena buat sangat. So as an senior partner, walaupun korang bukan PIC subjek tu, help your PIC. Pergi cari orang yang boleh bantu korang untuk buat your filing ke, buat your assignment ke. Okay? I will discuss more on that later. So as your senior partner, you have to be very positive. Okay? So chances are orang akan bergaduh. Okay? So believe me, korang akan bergaduh. Tapi sama ada bergaduh tu kecil atau bergaduh tu besar. So sama ada dia bergaduh ataupun just a mere disagreement lah. Tapi to say the least, mesti akan ada disagreement between one another. Definitely walaupun my firm happy and fun, tapi at times there are disagreement between each other. So as a senior partner, itulah your role and task. Korang kena make sure disagreement tu ada solution. Bukannya bergaduh, tak ada solution. And then as a senior partner, you kena give and take jugalah. Kalau you rasa decision A betul, tapi ada orang give another decision B ataupun suggestion B. So try your best untuk fahamkan apa suggestion orang lain and implement in your firm. Not necessarily apa yang you buat betul. Okay. Definitely I as a senior partner pun I ada banyak buat salah, and I banyak dengar cakap my firm mates juga kadang-kadang, my partners. Sebab sometimes they know better than us. Kita tak tahu semua benda and kita perlukan bantuan, perlukan recommendation and suggestion. Okay, lastly, as a senior partner, cuba try tanya your partners siapa yang ada kenderaan ataupun ada vehicle lah. Tak kisahlah motor ataupun kereta, sebab you kena identify awal-awal. Nanti korang akan perlukan orang-orang ni untuk keluar pergi print ke, pergi beli barang ke, ataupun the list is untuk minta tolong pergi beli makanan. So korang perlukan someone yang boleh drive ataupun boleh naik motor dan belikan something untuk korang. Okay, dan orang ni my suggestion, nanti towards the end bagilah duit kat dia, duit minyak. Tapi kalau dia tak nak dan dia tak kisah pun tak apa. Tapi make sure korang tahu siap-siap siapa yang boleh drive you guys keluar ataupun untuk pergi beli barang. Okay, now is the reality check. Okay, so the purpose ataupun the objective of part 7 is to push you to the limit and break you apart. Itu objektif dia. So kalau korang kata, oh, part 7 is not challenging, maksudnya korang tak go through part 7 properly. Tapi based on my own experience and from everyone that I know, semua akan cakap benda yang sama. Part 7 memang akan push you to your
limit. Memang rasa macam dah nak breakdown, and there are times yang people akan breakdown. So kalau you breakdown, you menangis ataupun you get emotional, you are not alone. Ramai je yang hadapi the same situation. Just sama ada you talk to others untuk dapatkan support ataupun try to make yourself happy. Sebab this is the objective of Part 7. Your lecturers are paid to do so, to push you to your limit. So sometimes korang selalu fikir macam, oh lecturer ni baik je, tapi kenapa dia macam bagi kerja non-stop, so on and so forth. So sebab diorang kena buat macam tu. Diorang nak korang get ready for the real world. So that's why Part 7 is important. So kalau korang rasa macam, kenapa Part 7 ni macam ni? Just bear in mind yang Part 7 ni memang objektif dia adalah untuk push you to your limit and break you apart. Reality check adalah Part 7. It's not really about your 4 flat. It's not really about your Dean's List. Kalau korang budak Dean's List, korang budak 4 flat dekat the faculty, you have to remember yang it's not really about the academic itself. Okay? Part 7 ni dia macam reality. Dia a glimpse of what you will experience in the real world as a lawyer. So apa yang diorang akan buat, apa yang you kena buat adalah, you kena faham how to play the game. Apa yang you kena buat, what is the risk calculation. Okay, definitely apa yang paling penting sekali in Part 7 adalah networking. So kalau korang kenal senior, korang kenal lawyer ke apa, please utilize that in your Part 7. Sebab itu yang akan membantu korang. You imagine, during my time, lecturer bagi kerja and that's all. Dia tak bagi tahu apa yang kena buat. Korang kena figure out sendiri. Korang janganlah pergi maki lecturer tu atau marah lecturer tu. Korang yang kena be independent. Korang dah kat Part 7. Dia expect a lot from you. You dah tak boleh dah kena suap daripada lecturer. So kalau ada lecturer yang suap tu, alhamdulillah lah, rezeki you. Tapi kalau you dapat lecturer yang tak suap, you kena figure out yourself. Pergi cari senior. Pergi cari link senior. Senior semua usually akan share link. So whenever you have the chance untuk jumpa senior, minta link daripada dia. And tolonglah jangan malu. Sebab senior, satu macam senior akan faham je korang perlukan link. Sebab diorang pun pakai link juga waktu zaman diorang. And at the same time, korang jangan segan untuk minta. Sebab senior tahu korang mesti nak minta link. Walaupun bunyi macam desperate, tapi please do, minta je link kat diorang. Kalau diorang ada link, diorang punya Google Drive ke ataupun OneDrive, minta je daripada senior, okay? And it will help you a lot. And kalau you tak dapat link ataupun tak ada senior nak bagi you link, cari je senior yang willing to help you guys. And trust me, most of the time senior akan tolong. Sebab diorang tahu how hard it is to be in Part 7, diorang mesti akan tolong korang. Next, reality check, jangan procrastinate. Make sure bila you dapat kerja, terus discuss ataupun divide. Jangan tunggu ambil masa lama sangat. Kalau you have the time, terus divide kerja and then bagi kerja and then buat kerja. Similarly, kalau kerja dah siap divide, terus buat. Jangan tunggu untuk relax dulu ke apa, jangan. Sebab definitely korang takkan ada masa untuk buat semua benda tu. So make sure korang dapat je kerja terus buat. Okay? Next, reality check adalah untuk tanya dan consult. Dulu mungkin daripada Part 1 sampai Part 6, lecturer baik buat kelas tambahan and then buat consultation session untuk korang consult dengan lecturer. Tapi bila you masuk Part 7, most lecturers diorang takkan bagi the chance untuk you nak buat consultation, faham tak? Diorang takkan ajak you untuk buat consultation. You yang kena jumpa lecturer, set an appointment dengan lecturer bila dia free. So text your lecturer, tanya bila dia free nak buat appointment, and then datang jumpa lecturer, consult your lecturer. And for every assignment, task, filing yang korang buat, please consult your lecturer. Korang memang tak tahu apa nak buat. Even if kalau korang tahu apa nak buat, setiap lecturer dia ada pemahaman yang berbeza. So korang kena tahu apa yang lecturer korang nak and buat according to apa yang lecturer korang nak. Bukannya lecturer kelas sebelah nak. Kadang-kadang tak sama. Sebab I would say law is very subjective. Ada orang kata A, ada orang kata B, tapi dua-dua betul. So in that sense, tolonglah jangan argue dengan kelas lain bila lecturer dia orang cakap lain. Okay?
it is not worth it at all. Sebab korang just buat apa yang lecturer korang nak, ataupun ikut apa yang lecturer korang nak. Kalau korang nak ikut dengan cakap lecturer lain, nanti markah korang pun tak berapa cantik. So janganlah bergaduh, oh kelas lain cakap macam ni, kelas tu kata macam ni, kelas ni kata macam ni. Penat je. Penat your energy untuk dengar apa yang kelas lain cakap. Just stick to your lecturer. Apa yang lecturer you suruh buat, itu yang you buat. Okay? So ini just suggestion. Kalau you guys nak divide your task, kan, katalah ada satu subjek convincing contohnya, kan. So ada dua cara korang boleh divide task. Sama ada satu kerja convincing, korang bahagilah. So seorang buat ni, seorang buat tu, 5 orang kan partners, so bagi untuk 5. Alternatively, korang boleh bahagi ikut subjek juga. There are firms yang buat macam ni. Contohnya 2 subjek, convincing dengan probate contohnya. So kata 5 orang, 3 orang buat convincing sebagai berat, 2 orang buat probate. So korang bahagi ikut partners. Boleh juga. Tapi if you ask me, mana lagi better, I would say kalau korang divide, semua orang divide accordingly ikut subjek. So for each subjects, akan ada orang yang dapat kerja. So semua orang akan ada kerja for every subject. So tadi reality check pasal part 7 akan break you apart and push you to your limit. Now it's about the content of part 7, which is I will divide it into 3 lah. Ada 3 benda yang penting bila kat part 7. Satu is filing, kedua is test, ketiga is assignment. So 3 ni penting sebab at the end of the day, your focus is untuk kejar carry mark. Make sure carry mark korang tinggi supaya untuk korang nak survive part 7. I wouldn't say yang korang tak payah fokus final langsung. Final pun korang kena fokus. Tapi yang mana yang lagi penting is your carry mark. I mean, at the end of the day, carry mark korang 60%, final korang 40%. So mana yang lagi berat? Definitely lah your carry mark. So focus on your carry mark. I will start first with your filing. So your filing, bila you guys dapat filing, the first thing to do is untuk buat outline. Okay, outline ni apa? Korang outlinekan siap-siap apa documents yang diperlukan. So contoh, korang kena buat affidavit ke, korang kena buat notice ke, korang kena buat submission ke. So list out terus apa dokumen yang korang kena prepare. Okay, next, bila korang dah tahu apa dokumen nak kena prepare, korang kena buat details. Okay, so tolong buat satu dokumen, separate dokumen untuk details only. Okay, so details ni untuk apa? Kadang-kadang korang dapat klien, korang dapat nama je, and then nama pun kadang nama tak penuh. So make sure untuk buat nama penuh dia. Okay, I bagi tahu apa benda yang penting lah. Untuk the basic of untuk buat details, apa yang korang kena ada adalah nama, IC, address, and juga apa-apa exhibit yang perlu. Exhibit which is the evidence lah, yang perlu untuk klien korang. So itu korang kena letak dekat details. Korang tulis siap-siap apa yang korang nak letak, evidence yang korang nak prepare for each of your client. So senang lah. Okay, for IC, make sure korang faham macam mana IC dibuat. Okay, IC ni dia tak random So korang tahulah IC depan tu is your nombor birthday lah, kan. So korang lahir tahun bila, bulan berapa hari bulan. And then yang tengah tu is ikut negeri. Contohnya Johor 01, Selangor 10. So yang tengah tu kena nombor dia kena betul. Janganlah korang nak bantai sangat sampai nombor tu tak wujud dekat Malaysia. So make sure korang letak nombor yang agak logik. Dan yang last 4 nombor tu, usually last 4 nombor tu dia random. Dia ikutlah berapa nombor yang korang dapat. Tapi bear in mind, kalau lelaki, nombor tu mestilah ganjil. Kalau perempuan, nombor tu mestilah genap. Kalau tak percaya, korang tengok IC korang. Kalau korang perempuan, nombor tu mesti genap. Contohnya 7980. 0 is genap lah. Ataupun 2 is genap. Tapi kalau korang lelaki, contohnya 4371. So 4371, 1 ganjil. Kalau lelaki, dia mesti ganjil. So make sure nombor IC korang betul. Okay, nama macam biasalah. Ada bin atau binti. So senanglah korang nak differentiate between lelaki dan perempuan. Next, korang dah buat outline, dokumen apa perlu. Korang dah buat details pasal your client, IC, alamat rumah, nombor IC. Usually itu memang yang paling penting lah. Dan nombor 3, yang penting juga adalah timeline. Bila korang dah siap the outline, dokumen apa nak perlu,
korang kena buat satu timeline bila dokumen tu perlu dihantar. Okay, so bear in mind, kita macam a real lawyer kan. So bukan semua dokumen dihantar serentak. Ada dokumen hantar dulu. Contohnya appointment of solicitor. Kalau korang nak appoint solicitor, takkanlah korang nak appoint solicitor last sekali. Mestilah korang nak appoint solicitor dulu. And then notice. Notice kena bagi awal. And then yang lain-lain tu, permohonan dan sebagainya, mungkin dia lambat sikit. So dia ada tarikh-tarikh yang berbeza. So make sure korang buat timeline, tulis dokumen apa, appointment of solicitor, notice of notice to the court, ataupun korang punya submission dan sebagainya. And then buat satu column, better buat table lah. And then buat satu column table, tulis tarikh yang korang rasa logik. Okay, macam mana korang nak tahu tarikh tu logik ke tak? Korang kena consult your lecturer lah. So bila korang ada timeline, dia lagi teratur. Okay, kenapa timeline ni penting juga kepada korang? Is because timeline ni akan decide tarikh apa yang korang akan letak dekat surat tu. Contoh, kalau korang buat notice of appointment of solicitor, bila korang ada tarikh kat timeline tu, so dekat timeline tu korang refer je timeline bila tarikh tu, and then bila chop tarikh, korang akan chop tarikh yang sama. So semua orang akan take note tarikh ni adalah tarikh appointment of solicitor. Okay, so dia lagi mudah lah untuk semua orang. That's why I kata kena buat one separate document untuk benda-benda ni semua. So dalam one separate document tu kena ada outline, kena ada details, kena ada timeline. Tiga-tiga ni sangat penting. And tiga-tiga benda ni lah yang korang kena buat bila korang dapat filing korang. So jangan buat exhibit dulu ke apa semua tu, itu later. Yang penting korang kena ada satu flow dulu yang semua orang take note. Semua orang faham, and apa-apa semua orang boleh refer. And let's say lah, kalau korang buat tiba-tiba kena macam tambah details ke apa, semua akan tambah ke dokumen yang sama. So dia akan sync to everyone. So tak adalah dia ni dah buat details baru tapi orang lain tak tahu. And make sure update dalam details tu. Kadang-kadang ada problem jugalah. Kita dah buat dokumen untuk details, partners tak tulis pula detail tambahan dalam dokumen. So make sure to tell everyone, tolong letak details kalau ada details baru dalam dokumen supaya semua orang take note. And then buat properly. Buat table ataupun buat numbering so that orang tak miss out. Sebab korang nak avoid careless mistake lah in your filing. Sebab careless mistake pun boleh kena tolak markah. Typo pun boleh kena tolak markah. So make sure bila korang buat file, before korang print, make sure untuk check. So for example, in my experience, waktu I buat conveyancing, kita orang akan buka dokumen korang dan kita orang akan printer kat sebelah. Lepas tu check the document, typo ke, date ke, apa semua, check everything, and then baru print. Print, masuk dalam file. So korang kena ada workflow yang cantik so that bila korang punya filing tu boleh submit on time, satu. Kedua, tak ada typo dan tak ada careless mistake. Okay, tadi filing, sekarang kita akan go to assignment pula. Okay, assignment dia tak as difficult as macam filing lah. Tapi bila korang dapat assignment, first kali, macam I kata tadi, every subject akan ada satu PIC, betul tak? So PIC tu tugas dia adalah untuk buat outline. So PIC buat outline untuk divide terus dekat orang. So kalau korang ada 5 orang dalam firm tu, make sure PIC dah bahagikan kerja siap-siap untuk 5 orang tu dan apa content yang mungkin akan ada dalam assignment tu. Next, bila PIC dah buat outline, buat meeting. Semua partners datang and discuss apa yang kena ada dalam assignment tu. So sit down, semua brainstorm. Bagi idea masing-masing, apa yang perlu, apa yang tak perlu. Discuss sampai outline tu, finalize outline. And then, finalize outline tu, baru bahagi kat semua orang. Okay. Lepas dah siap, buatlah draft. Okay. Okay, sama ada korang ada two possibilities lah. Sama ada satu, korang buat outline. And then, outline tu consult dengan lecturer. Sama ada korang on the right track or not. Ataupun, setengah lecturer dia nak korang dah siap draft. So kalau ni korang boleh buat draft siap-siap and then present to your lecturer, and then daripada draft tu edit, buat yang finalized version and then submit to your lecturer as your assignment. So next untuk test pula. Okay, so test, please jangan main-main untuk test, sebab test ni lah yang selalu markah akan sedikit rendah sebab lecturer mungkin agak fussy lah when it comes to test. So make sure bila korang buat test tu, korang print case list. So for every subject yang ada test, cari siap-siap subjek mana yang akan ada test. Okay, so daripada situ
print case list. Dekat case list ni macam mana nak cari, senang je. Cari je past year paper mesti akan ada case list kat belakang. Ambil case list tu, and certain subjects case list dia dah bagi ikut topics rather than ikut nama. Kadang-kadang dia ikut A, B, C kan. Tapi ada juga case list yang contohnya evidence punya case list dia dah ikut topics. So senang hidup korang. So hafal nama case dan case, the details of the case dekat case list tu. So senang, nanti before korang masuk test, korang boleh flip je terus case list, baca and fahamkan. Okay. Also, kalau korang ada the advantage untuk dapatkan test senior korang, cari test-test lama daripada senior and tengok macam mana soalan test keluar, and then so senang sikit lah bila korang jawab test nanti. Okay, and lastly adalah to understand your lecturer. Each lecturer dia ada style masing-masing, and certain subject dia ada style of answering. Contohnya for evidence, dia ada facts in issue. So benda-benda macam tu you have to take into consideration, and then supaya korang punya test bolehlah achieve markah yang agak okay. Next adalah korang punya trial. Okay, trial ni ataupun kita panggil mock trial lah. So mock trial ni dia ada a few things yang korang kena take into consideration. The first one, korang kena make sure type of case tu. So case tu dia civil ke, dia criminal ke, dia petition. Okay. And also bear in mind, kalau subjek korang tu non-contentious legal matter, non-contentious maksudnya pihak sana dia agree dengan petitioner. Okay. So kalau contohnya non-contentious legal matter ni ialah subjek-subjek macam family law. So bila family law, korang kena buat petition. So akan ada petitioner dengan respondent. So definitely kalau dia non-contentious, respondent takkan disagree. Maksudnya respondent akan agree with the petitioner. So kalau petitioner nak minta cerai, respondent agree untuk bercerai. So janganlah buat dia contentious, which is respondent disagree dengan plaintiff. Try your best untuk buat dia non-contentious. Sebab that was my mistake. Kita orang buat our mock trial untuk family law, divorce. Bukan divorce, annulment. Kita orang buat annulment and kita orang pergi buat dia contentious, and yang whereby the respondent disagree dengan the annulment tu. So salah lah. Sepatutnya respondent agree je dengan the annulment. So contoh macam tu lah. So kalau subject tu non-contentious, make sure it is indeed non-contentious. So bila korang masuk court, tak adalah malu sangat lah bila korang buat non-contentious. And then korang kena ada written submission, and then tanya juga whether korang kena buat written submission ataupun nak oral submission je. And then korang kena prepare script. And lastly, make sure untuk buat rehearsal. So before korang buat betul-betul your case dekat moot court, so make sure korang kena buat rehearsal. Okay, moot court pula, bear in mind untuk apply untuk book moot court, korang kena masuk this one system dekat UiTM. Usually korang punya managing partner tahulah macam mana nak book moot court. So gunakan link yang disediakan untuk book moot court. Kalau tak tahu, cari Encik Arha untuk tanya macam mana nak book moot court. Kedua, rope. Okay, rope lawyer. Bila korang masuk moot court, usually korang nak pakai rope kan. Rope ni dia limited, dia tak ada banyak. Tapi korang boleh pinjam atau boleh sewa dekat Cempaka. Okay, pergi kat Cempaka, bangun office HEA. So dekat akak office tu, tanya akak tu, akak boleh tak saya nak sewa rope lawyer. So nanti korang kena fill in borang. Okay, so jangan buat last minute. Kalau nak pinjam rope, pinjam awal, pergi office tu, ambil borang, isi borang, suruh lecturer korang sign. Lepas tu baru pergi dekat situ and bagi korang punya student ID. Okay, nanti dia akan print your student ID supaya kalau hilang ke apalah. And satu orang boleh pinjam 2 rope je. So korang decide with your classmate ataupun firmmate siapa yang nak pergi ambil rope tu. Sebab seorang boleh ambil 2 je. So kalau korang nak guna 5, at least 3 orang lah kena pergi pinjam rope. Untuk 2-2-1 kan. So pinjam rope, and then I think within 1 day korang kena pulangkan balik lah rope tu. So bila nak pinjam, baru pergi ambil. And then tapi dokumen yang borang tu boleh ambil awal, tak ada masalah. Next is about Viva. Okay, apakah Viva? Viva ni in short, lecturer korang akan panggil korang masuk dalam bilik dia ataupun bilik tertentu, dan dia akan soal korang about the subject. Usually subjek yang ada Viva ni adalah subjek yang kena buat filing. Sebab Viva tu akan
berkenaan korang punya filing lah. So korang kena tahu semua benda yang dalam filing korang, and then lecturer korang akan tanya korang soalan pasal your punya file. Okay, so it depends on your lecturer. Lain lecturer, lain style viva dia. Tapi what I can suggest is that korang kena take note apa benda yang lecturer mention dalam kelas. Usually lecturer mention benda tu pass by je, korang rasa benda tu tak important, tapi sebenarnya benda tu akan keluar balik dalam you punya viva. That was my case. Contohnya I kena viva conveyancing, lecturer tu pernah mention dalam kelas apa yang akan berlaku kalau government nak buat acquisition on a land. Okay, pasal SPA lah. So luckily I take note about that, about a government acquisition. So I boleh jawab lah soalan tu. Tapi same goes to you, make sure to take note everything yang tak ada dalam buku ataupun tak ada dalam slide. Yang lecturer korang mention pass by je. So kalau ada cases yang lecturer korang suruh baca cases tu, and then share lah notes viva. Kadang-kadang ada senior yang dah buat notes viva, so share. Kalau korang jumpa kat Sudoku ke, ataupun korang ada senior bagi kat korang ke, share lah with your classmate, because we never know siapa yang tengah memerlukan pada ketika itu. So kalau korang ada notes ke apa, share, print, and then some lecturers bagi bawa notes bila viva. So bawa everything, akta, notes, your notes yang you buat dalam kelas, semua bawa waktu viva, so that you boleh jawab soalan lah bila lecturer tanya. I will be talking about emotion sikit. Like I said earlier, chances are korang akan bergaduh atau ada disagreement between each other. So try your best untuk give and take. Sebab korang akan stay with the same firm daripada part 7 sampai part 8 sampai korang graduate. So better untuk korang tak gaduh lah, sebab gaduh dah akan jadi masalah. Tapi this is where your senior partner take his responsibility and try untuk solvekan any problem between each other. Okay. And next is be rational. Okay, try your best untuk be rational. Sebab kadang-kadang korang dah penat sangat-sangat bila part 7. So ada tendency untuk korang jadi emo dan koyak dengan orang lain. So make sure korang relax jap, sabar. Jangan cepat rasa nak marah. Kalau ada apa-apa kesalahan orang buat ke apa, cuba tenangkan diri and be rational about it. Jangan mengamuk terus lah. Cuba fahamkan the situation. And lastly, untuk cakap elok-elok dan jangan cakap belakang. Kalau korang ada benda yang korang tak suka about your firmmate ataupun your friend, bagi tahu dia. Jangan kutuk belakang-belakang, berkumpul and kutuk each other. Tak bagus, and itulah akan menyebabkan firm bergaduh lagi teruk. So make sure untuk apa, confront each other and try untuk solve things properly. Ingat, korang stay dengan the same people for 1 year. Kalau korang betul-betul tak suka orang tu, later on lepas dah graduate tu, tak sukalah. Tapi during the time korang nak buat kerja, tolonglah jangan bergaduh, sebab dia akan ganggu korang punya workflow. Okay, next is about technology. Be sure untuk utilize teknologi yang ada dekat internet. So contohnya kalau korang nak buat chat WhatsApp, korang nak buat macam ada chat, ataupun korang nak buat macam gambar muka orang ke, korang nak buat email punya template ke, usually benda ni ada generator online. So korang boleh je generate online. So kalau korang nak buat something and korang rasa macam okay, aku rasa benda ni boleh generate online automatic je. So cuba cari dekat Google dulu, ada tak auto generator untuk buat email contohnya, ataupun generator untuk buat call log ke, so ada orang call dia dan sebagainya. So benda-benda macam ni boleh generate online. Tak perlulah korang nak edit satu-satu yang memenatkan. So kedua, sekarang ada ChatGPT. Gunalah ChatGPT walaupun bunyi dia macam suspicious sikit, tapi gunalah ChatGPT. I pun guna ChatGPT, and I tak guna ChatGPT je, sebab kita ada ChatGPT, kita ada Google Gemini, dan kita ada juga Ask Bing. Masing-masing ada bagus baik buruk dia. ChatGPT usually jawapan dia lagi precise, tapi dia tak ada reference. Kalau Ask Bing, dia jawapan dia more or less agak general lah most of the time. Tapi what Ask Bing can give you is that dia boleh bagi reference. Dia akan bagi kat mana you boleh find this document, ataupun mana yang dia dapat lah. So Ask Bing ni kalau korang nak guna, korang kena guna dekat Microsoft Edge, ataupun nama lama dia is Internet Explorer lah, tapi sekarang dah Edge. So gunalah Microsoft Edge tu untuk guna Ask Bing,
and ask lah any question that you want, okay? And lastly, try untuk belajar buat editing. So, korang akan kena edit document, buat IC lah dan sebagainya. So, benda-benda ni definitely lah for academic purposes. So, korang boleh buat. Tapi, korang kena edit lah accordingly. And kalau boleh, I think lecturer tak fussy sangat lah kalau dia tak exactly the same macam mana dengan the real thing. Tapi, it is better kalau korang boleh buat dokumen tu macam a spitting image lah, daripada apa yang real dengan apa yang korang buat tu. Lagi nampak real, lagi style lah korang punya filing. A few things yang I rasa necessary untuk bagi tahu korang. Okay, contohnya tempat makan. Okay, tempat makan dekat Farabi ada banyak. Okay, contohnya pagi-pagi for breakfast dekat depan auditorium 2 tu ada breakfast yang disediakan yang korang boleh beli. So contohnya dekat tingkat 5 ada tempat makan juga, dia ada letak satu meja, dekat meja tu ada makanan yang dijual. And then korang boleh juga pergi Fakulti Sains Gunaan. Okay, Fakulti Sains Gunaan ni dia jauh sikit, korang kena naik tangga. Tapi korang boleh ask around lah kat mana Fakulti Sains Gunaan punya medan makan. And kat situ pun ada makanan, and makanan dia satu banyak choice and dia agak murah sikit. Alternatively, korang ada juga Cafe Arsyad Ayub yang korang boleh pergi. Dia fakulti kan, kompleks Arsyad Ayub tu, korang jalan terus je sampai ke bawah. Hujung sekali ada satu cafe. Kat situ pun ada tempat makan. And lastly, korang pun semua daripada Cempaka. So, korang boleh je pergi Cempaka untuk belilah dekat cafe di situ tu kan. Kat situ ada burger, ada waffle dan ada lauk-lauk. So, boleh juga beli kat situ lah. Next is printer. Usually setiap firm akan ada, kalau boleh lah, beli printer masing-masing sama ada korang share duit. Ataupun kalau korang ada printer kat rumah, bawa lah pergi firm. Sebab you will never know bila korang kena print something dekat printer. Okay, when it comes to printer, my suggestion, kalau korang nak print dokumen yang banyak, korang print dekat luar. Okay, sebab definitely korang takkan beli printer yang heavy duty. Tapi kalau printer korang heavy duty, boleh je lah print. Tapi mahal pula lah korang nak kena beli ink. Tapi in my personal opinion, printer yang ada dekat firm tu, guna dia adalah untuk print benda-benda yang emergency. Katalah ada satu dokumen ni ada typo, korang nak print that document je. So guna printer dekat firm. Bukannya korang nak print the whole thing guna printer tu. Better korang print dokumen yang banyak-banyak dekat luar lah. Jangan cari kedai-kedai yang murah je, it's okay. Next, korang kena beli file. Usually file macam ni lah. Okay, and then korang kena tulis your reference. Nanti reference ni korang akan belajar lah waktu kelas solicitors account. And then korang akan tampal ni logo firm korang, and then your details lah, nama semua dan nombor ID. Mana korang nak beli file yang macam ni, file macam ni korang boleh beli kat kedai yang kat section 2 tu. So korang tanya je nak file, and then sometimes file ni dia kena ikat dengan tali. So tali tu pun korang boleh beli juga dekat kedai-kedai situ lah. Okay, korang tanya je, minta je tali warna pink ataupun tali putih lah. Usually akan ada jual. And diorang pun dah tahu dah budak law akan pakai tali macam mana. So just tanya je orang kedai kat section 2 tu. And then kadang-kadang korang kena guna fastener macam ni. Yang ni I pakai yang tali punya lah. So yang fastener tali ni pun boleh beli juga dekat kedai. And make sure cari fastener yang agak panjang. Jangan cari pendek sangat. Bila pendek nanti kalau dokumen tu banyak, nanti susah korang nak ikat lah dekat file. Okay, macam ni I tebuk my file kan. Okay, tutorial make sure untuk buat. And then bila dah buat tutorial tu, print, bagi to your lecturer. So that your lecturer dia boleh tanda waktu korang present your tutorial. So tak adalah so that korang ada comment kat situ. Daripada comment tu lah akan bantu korang waktu final nanti dengan waktu test. And then make sure untuk buat to-do list, korang kena ada your own to-do list. Tak kisah korang nak tulis atas buku ke, korang nak buat online ke, tapi make sure korang tulis apa semua benda yang korang perlu buat dalam to-do list tu. Okay, so next adalah about final. Okay, when it comes to final examination, make sure korang study betul-betul and try your best untuk tahu apa yang korang kena fokus. So, usually kalau korang nak tips daripada lecturer, apa yang keluar untuk exam, jangan tanya lecturer apa yang keluar. Nanti nampak macam very straightforward. What you can do is that, tanyalah lecturer, apa topik that you should focus. And setengah lecturer, dia akan macam ni, dia akan beritahu yang apa dah keluar kat test, takkan keluar kat final. So, you have to ask your lecturer lah, what you should focus on for your final. And then, kalau you dapat apa-apa info daripada kelas lain,
make sure untuk bagilah each other. Jangan gatekeep apa-apa info bagi tahu each other. Kalau you nak hafal cases, my suggestion is that hafal cases based on case list. Sebab satu, you akan senang hafal sebab benda tu you akan macam nampak, tahu dia ada macam photographic memory lah bila you selalu tengok case list. And another thing is case list dah tersusun and akan sama je bila you masuk final nanti. Macam I memang print my own case list, I hafal based on case list. So nanti I masuk final, I ingat kat mana case tu and nanti nak cari lagi senang lah. Okay, when it comes to final, try your best untuk buat final paper. I think it is not possible for you untuk buat semua examination punya paper sebab lack of time. Tapi apa yang you boleh buat adalah print out past years papers tu, buat analisis sikit lah. Tengok apa soalan yang selalu keluar ataupun apa soalan yang dah keluar. Contohnya macam criminal procedure. Criminal procedure part 1, korang kena buat charge. Ataupun civil procedure part 1, korang kena buat SOC ataupun SOD, statement of claim. So kalau statement of claim tu tiap-tiap semester korang kena buat. So might as well daripada awal korang dah practice yourself, get yourself familiarized dengan macam mana nak buat SOC, macam mana nak draft charge. Daripada awal korang dah boleh buat, dah boleh practice benda tu dengan looking at past year's paper. So before we end, ini my personal take lah for part 7. Satu, I think part 7 ni personally, it is all about surviving. You can score in your part 7, definitely. Kalau you are a great student, you memang boleh score. Tapi at the end of the day, it's all about surviving. You kena survive part 7. So you have to do everything that you have to do untuk survive. Okay? Sometimes in part 7, you kena guna your networking and you kena guna shortcut. Definitely I'm not proud to say this, tapi I ada cut corners here and there during my part 7. So sometimes you macam tak ada masa yang cukup untuk buat kerja. So definitely you kena cari shortcut macam mana nak buat. Okay, I tak boleh cakap lah in this video apa shortcut yang you kena buat tu. You have to figure out yourself. Tapi I think you know lah what I mean. Ada benda yang kita kena guna shortcut. So guna je lah shortcut tu. Jangan degil and tak nak guna shortcut. Guna je lah. If you ask me, all means necessary. Apa yang you boleh buat, apa yang you kena buat untuk survive part 7, buat je. And jangan ego lah. Ataupun sebab like I said, benda ni macam real life kan, macam lawyer. Lawyer kat luar sana pun utilize their networking. Tanya senior lawyer, tanya judge dan sebagainya semua, and dia contact lecturer lama dia orang. So benda-benda macam tu, if you ask me lah, it's not wrong lah. It is not immoral to do so, untuk buat take shortcut ni. Sebab kalau lawyer kat luar sana pun, dia orang ada shortcut dia orang lah. Mungkin you akan rasa bersalah bila you buat tu, tapi bear in mind, inilah real life Kalau real life pun macam tu, kenapa part 7 you tak boleh guna cara yang sama? Next is jangan kedekut. Okay, in my case, I am lucky sebab I ada classmate yang sangat baik. Dia orang akan share semua benda yang dia orang boleh share dekat kita orang. So baik gila lah my classmate. I pun ada share apa-apa yang I dapat, I akan share. Apa-apa yang dapat, I akan share lah dengan my classmate dekat WhatsApp group. Tapi tolonglah jangan kedekut sebab kita tak tahu. Macam I kata, semua orang berbeza. Ada orang laju, ada orang lambat. Kita tak tahu kalau ada orang yang memerlukan. So kalau you ada notes, you ada info, you ada intel, please do share dekat your class. Walaupun orang macam tolong jangan share info ni, tapi share je lah. Seriously, kita kena help each other sebab it's all about surviving in part 7 ni. And kalau you yang ada info tu, janganlah gatekeep. Janganlah macam jangan share knowledge ni, tak. Kalau you dapat info, you share kat orang, you cakap kat orang, share je knowledge ni. Share to everyone. Bagi siapa yang you boleh share, just share the knowledge. Make sure untuk enjoy your part 7. If you ask me, do I enjoy my part 7? Definitely, I enjoy gila my part 7. Tapi, adakah I nak repeat balik part 7? Tak nak, sebab part 7 penat. Tapi, I do cherish every second of my part 7. Kalau you dah kat your part 7, sama ada you boleh buat benda ni in your classmates ataupun firmmate. Tapi usually I buat firmmate je lah, sebab classmate semua orang busy dan masa tak sama. So dengan firmmate, pergilah lunch sama-sama, stay up buat kerja sama-sama, online ke, physical ke, tapi buat kerja sama-sama
and then open up with your firmmate if you ada problem. Jangan simpan masalah seorang-seorang. Try your best untuk bagi tahu orang apa masalah you. Sebab at the end of the day, you tak boleh salahkan orang kalau orang tak faham you. Kalau you tak beritahu orang apa yang dia orang kena faham. So janganlah sedih, oh tak ada siapa faham aku. Aku seorang je ada a big burden of myself. Aku je yang masalah, aku je yang breakdown. Tapi you tak beritahu orang, orang takkan tahu. Okay, so you kena beritahu orang. Jangan expect orang untuk tanya you, are you okay? Sebab sometimes orang yang nak tanya you tu pun is not okay. So might as well, kalau you ada masalah, beritahu orang. And then as a conscious person, reasonable man, you pergilah kat orang. Kalau you rasa kawan you tengah ada masalah, tanya dia, kau okay tak? Ataupun kalau randomly je, pergi je lah tanya your friend. Kalau dia nampak okay ke, tak okay ke, tanya je, are you okay? So korang kena jaga each other lah. Alright. So last, before I end this video, what is the worst that could happen in part 7? Ialah gaduh lah. Okay. So in the situation, kalau korang gaduh dengan, ataupun korang ada masalah dengan your firmmate, actually korang boleh jual your partner. Tapi it is not advisable lah. Kalau boleh korang stay with the same people sampai di hujung part 8. Tapi kalau dah keadaan sangat memerlukan, korang boleh consult dengan lecturer korang untuk jual korang punya partner. Sama ada jual ke, usually korang akan jual ke firm lain lah, tapi still in the same class. Ataupun kalau orang tu memang dia kena jual dan tak ada siapa nak beli dia, last resort lah. Dia akan jadi sole proprietorship, ataupun kita panggil sole prop. So dia akan jadi one man show. Dia seorang buat semua benda, which is sedih. So make sure jangan buat hal dengan partner korang sampai firm korang nak jual korang, ataupun tak ada siapa pun nak beli korang, and korang kena buat firm sendiri, seorang-seorang, sole prop. So that is all for my video for today. I tahu video ni panjang sikit, tapi I explain almost everything about part 7. So I wish you good luck and all the best for your part 7. Have fun, enjoy your part 7, your carpe diem. Kalau you manage to survive your part 7, please comment below. And if you feel like this video is very beneficial and has helped you a lot for your part 7, please subscribe to my channel, like this video and share to your fellow friends. So bagi tahulah, kalau korang rasa benda ni bagus, share lah kat kawan-kawan korang, supaya kawan-kawan korang pun tahu what to expect bila nak masuk part 7. So thank you for watching and have a nice day.